On arrive. Ça va, voilà. C'est la fondation. أنتم هذه اللي Bon, merci beaucoup. La paix, la prospérité. Encore. Regardez alors. La paix, la solidarité. Ok, Ah oui. À l'ouverture de la mosquée de Derban-Laban, le centre de santé de l'école, le DG, Saleh Abakar, Autorités civiles et militaires qui nous aident de campo. Malaga hari ente jama sapu gulo. Malaga hari jama madin jika sapu gulo inshallah campo sapu gulo jama. Ini kan sapu gulo. Sapu gulo jama gouvernement.
أما قولي يرتي يا جماعة ما مسائل أبو سيد يا جماعة نكاح يا جماعة. Monsieur le préfet du département de Ouadibissa, honorable député, Monsieur le représentant 6, l'inauguration de la mosquée est suivie immédiatement de la prière. 7, cocktail. Et enfin, C'est moi de bienvenue dans le Ouadibissa. Nous demandons aux responsables techniques concernés de nous soutenir pour le bien-être de toutes les couches sociales qui seront le bénéficiaire. En récompense, nous sommes démunis de l'or ni de diamants pour la récompense, mais nous demandons au bon Dieu de nous combler davantage dans notre amour et qu'il bénisse aussi nos familles. Pour ce, nous vous disons encore une fois de plus, bon séjour chez nous. Civils et militaires, honorables députés, messieurs les chefs traditionnels et religieux, mesdames, messieurs représentant les organisations internationales et non gouvernementales, honorables invités, mesdames, messieurs, population de Darbar Laban. Devant vous, en cette cérémonie solennelle d'ouverture des centres de santé de Darbar Laban, zone de responsabilité située dans le district sanitaire de Mao. Qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues de N'Djamena, Mao, ainsi que le personnel de santé nouvellement affecté dans cette nouvelle formation sanitaire. Comme vous le savez, la politique nationale de santé, élaborée en 1993 et révisée en 2009, met l'accent sur le couple mère-enfant, ce qui veut dire que cette tranche d'âge vulnérable doit bientôt recevoir des soins de qualité sur place, ainsi que la population de Darbar Laban. Je tiens à remercier Alaj Saleh Abakar, qui a accepté d'accompagner le ministère de la Santé publique dans le domaine de l'augmentation de la couverture sanitaire de la région du Kanem, qui reçoit ici notre gratitude. Je demande à la population de la localité d'utiliser ce joyau pour recevoir des soins de qualité au lieu d'aller vers le docteur Choukou. Pour ma part, je ferai en sorte que le centre puisse se développer et être utile pour la population. Nous allons renforcer le plateau technique avec l'affectation du personnel complémentaire, la dotation en matériel médico-technique et équipement, le ravitaillement en médicaments et l'ouverture des Sénats et des CNS pour les activités de nutrition, qui seront menées au bénéfice des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. Des comités de santé et de gestion seront créés pour la bonne marche de cette structure sanitaire. Les équipes de la délégation et des districts vont effectuer des supervisions soutenues et régulières pour relever le niveau de prestations du personnel en place. Des sessions de formation seront organisées à l'endroit du personnel soignant du centre afin de lui donner des compétences nécessaires pour que ce dernier puisse offrir des soins de qualité à la population. Le bâtiment est construit pour habiliter les activités de soins et nutrition. Il ne doit en aucun cas être un ornement du village. Il doit être fréquenté par tous les patients
qui viennent d'ailleurs ou du village. Je compte sur l'humilité de la population de Darba-Laban. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier tous ceux qui ont voulu rehausser de leur présence cette modeste cérémonie. Santé pour tous, tous pour la santé. Je vous remercie. كريم السادة الوزراء السيد المحافظ ونائب المحافظ معالي سلطان كانم الحاج صالح أبو بكر السادة الإداريين العسكريين السادة العسكريين والإداريين السادة رؤساء القبائل والعشائر رحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه القرية قرية درب اللبن وهي تضم هذه الفرحة الكبرى وهي ترحب بكم أشد الترحيب وتشكر لكم سعيكم وتكبدكم والمشاق وأنكم قطعتم هذه المسافة الطويلة لمشاركتنا نحن أبناء درب اللبن في فرحتنا هذه بإنشاء المسجد والمدرسة والمركز الصحي. وقبل كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى أن قيد لنا من الناس من رجال البر والإحسان الأخ صالح أبو بكر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله ونفسه وأهله وولده وأن يجعله زخرا لأهله ووطنه وكما نشكر كل الحضور بدون فرز وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Où sont représentés? Messieurs les délégués régionaux, messieurs les chers parents d'élèves, vous venez de créer une école, c'est une très bonne chose. Elle va en droite ligne avec la politique de l'État. Cela veut dire, d'ici l'an 2015, tous les enfants tchadiens doivent être à l'école. Ça, c'est une préoccupation du gouvernement et du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. Elle est comme une plante. Il faut l'arroser et la protéger avant d'obtenir les fruits. La belle ombre et tout ce qu'il y a dedans, d'où je vous conseillerais d'inscrire massivement les enfants à l'école et de laisser continuer jusqu'à l'aboutissement utile. Cela veut dire, n'inscrivez pas les enfants à l'école pour le plaisir de l'inscrire. Il faut l'inscrire, laisser et continuer les études jusqu'à l'enseignement supérieur. Nous avons constaté que beaucoup de parents créent des écoles pour des futurités. Or, vous avez fixé des objectifs, je pense que c'est pour amener à bout. Ce n'est pas pour rester ici à Darba-Laban seulement pour continuer des études jusqu'à supérieur. Nous sommes là à vous soutenir, nuit et jour, sur le plan matériel, sur le plan formation, sur le plan des enseignants. Nous sommes prêts, nous sommes disponibles à vous aider. La délégation de l'éducation nationale, nous sommes tous derrière vous pour vous aider. Je vous remercie. الدرجة هنا المينستير دي سانتي بيبليك يعني تاكي بيت يابس بس يخلوه حميد اللي يدخل داخل يروحوا عشان يعرفوا تجيبوه صغير جاهل ولا ينفع لنفسه ولا الف كله قالوا امنانته وديتها في سوق واحد توديه في زراعة مع بقر وواحد توديه في الأكل عشان الصغير يقدر من سبع جوسكا سود يسوي كونكور من كونكور جوسكا انت سيزم يسوي يسايدا ولا شيف دي فيلاج كان قال الصغير. Messieurs, population du village d'Darba-Laban, la cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui est significative à plus d'un titre. Il s'agit de l'inauguration de 3 bâtiments, centre de santé, école et mosquée, construits par El Hadj Saleh Abakar, un des fils de ce village. En effet, ces bâtiments que nous regardons et qui sont l'œuvre de votre fils constituent en n'en point douter louable, mérite d'être salué et encouragé. Les actions et les œuvres de cet enfant du village qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population de son village et de ses alentours répondent bien à la politique actuelle de son Excellence, M. Idriss Déby, président de la République, chef de l'État. L'Eben contribuera
à l'augmentation de la couverture sanitaire de la région. Désormais, les habitants de ce village ne feront plus de grandes distances pour leurs problèmes de santé. Ce centre sera soutenu par le ministère de la Santé et appuyé par la délégation régionale sanitaire régionale. Cette dernière essaiera, dans la mesure du possible, de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour sa meilleure prestation. Il en est de même pour l'école, nouvellement construite. La population de ce village ne peut que se réjouir de voir cette école qui apportera un plus dans l'éducation de leurs enfants partant de la région tout entière. Enfin, la mosquée, un lieu de culte que vous connaissez mieux que moi, c'est un lieu où des bonnes paroles sont prêchées. L'amour, la tolérance, la paix, l'unité et la foi en Dieu, qui sont d'ailleurs les vraies vertus d'un bon croyant. Population de Derbal Leben, 3 bonnes œuvres réalisées par votre fils. Il a dépensé ses richesses comme il se doit. Et il est bien dit que quelque part dans le Saint-Coran, tout bien dépensé par une personne dans des œuvres, dans de bonnes œuvres, cette personne en sera largement récompensée et ne sera point tolérée. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour demander à chaque enfant de la région du Kanem de suivre cet exemple généreux et constructif pour éviter que les richesses des uns et des autres ne servent qu'à des futilités, à la division des frères ou à des désolations. Et merci à El Hadj Abakar pour ses actions en faveur de l'épanouissement de sa région et souhaite que ces actions se perpétuent dans la même lancée. Je voudrais dire aux habitants du village d'Erbeleben d'en faire bon usage au profit de toute la population. Je vous remercie. la région de Basbana. Kuma malhusa wasa fi région da hu mashkur yashkura bilen wala أهل هنا قاعدين ده كله والبنا ده ما قال لا درب لبن وهنا بس لا الناس المجاورين هنا على كل البنود الجديد ده ما يكون يعني ما كي الناس القاعدين هنا على درب لبن ده بس يقربوا أدي مردانين ولا مرة تقدر تولي يقولوا كده سمار يروحوا يمشي بعيد. والثانيا السيد الجوفرنر قال يشكر كثير لسالة بكر كثير لسوادة وقال ناس كثيرين عندهم مال وفي ما سوى فيه لفرده عشان قروشهم ده ينابوا في كل الناس يقول لك فلان ده لقي مال وسوى شغل ما ساكت بس قال الجامع ده ما بكان انا ليك لو يوم القيامه ما فينا سوا وشكرا.
Bravo, Yagatou, bravo. Kai. Cameraman. Bueno, entonces, doctora. Il y a deux agents qui sont là. Le premier qui fait la présentation. Bon, mais beaucoup de courage. Surtout. Excellent, monsieur le gouverneur de la région de Kanem et la Merci, c'est la. Au nom du sultan de Kanem, le sultan remercie toute la population du Wadi Bissam et en particulier toute la région de Kanem. Merci beaucoup. C'est pour souvenir. Comme le gouverneur vient de dire, à tous les hommes d'affaires, commerçants, fonctionnaires et cadres de notre région, suivre l'exemple d'Abakar, Saleh Abakar. On vous remercie beaucoup.
إخواني في الله، كانت المساجد للصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن وذكر الله ومجالسة يد المهاجرين والأنصار، وما زالت عناية المسلم بها إلى يوم القيامة. ومن عجائبها تغيير الكفار وترفع راية الإسلام والمسلمين. ومما يتآمن منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أيها الناس صالحا وطلقه على إنفاقه في وجه البر والإحسان فقد وفقه للخير وهداه إلى صراط الذين أنعم الله عليهم من الإسلام والإيمان. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تؤمنوا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أهل الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد تنفيذها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله عظيما جليلا يذكركم واشكروه على أن يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحمكم الله. استوى الصلاة. الحمد لله الذي العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون من الأمى. وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وقبل على قوم الناس عميل. أيها الجمع الكريم، لولا خوفا من إطالة وقت وضيق الزمن لقلت لكم ما قلت لكم، ولكن ضيق الوقت. وموضوعنا اليوم قصة النبي. تفتتح برنامج بإذن الله جل وعلا مع الشيخ القطواني الحافظ لكتاب الله تبارك. من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمه أحق أن تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذ المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن أولئك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أولئك أن يكونوا من المهتدين. مواصلة لبرنامج افتتاح المسجد والرذائل عن المجتمعات والأوطان وسير الأمة صلى الله عليه وسلم حتى يعيش الناس في ظلال حضارتهم الرحيمة آمنين من الهلاك والدمار بعيدين عن الشرك. بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الدين دولا ومجتمعات وجمعيات والرجالات وقرى والمؤسسات. من ذلك الرجال رجال هذه القرية الذين بنوا مساجد الله وأمروا بيوت الله. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والآن مع كلمة أهالي القرية ممثل أهالي القرية محمد أبو بكر كلفوني من هناك من بلاد بعيد، ونشكر جميع الإخوة الذين ساهموا معنا وجميع هم ساهموا معنا ومن تعاون معنا. مثل نشكر الأخوان جميعا.
لا نستطيع أن نكافيهم على تعبكم وسهل. أنا اسمي محمد أبو القاسم محمد، أخونا صالح عبد الله عمل لنا فكر جميل جدا في هذه المنطقة، أخونا وحبيبنا، وعمل من مصلحة عام حق الشاب حق المنطقة هذا. بنى لنا واحد مدرسة، بنى لنا واحد مستشفى، بنى لنا واحد مسجد للأمة الإسلامية اللي يصلوا فيها، مصلحة عامة للشعب عامة، حتى في الجماعة الغرة المجاورين عليه هذا المنطقة درب اللبن. ونشكر أخونا ده شكرا شكر جزير، والله يكتر من أمثاله، ونقول له أهلا وسهلا، أنت في راسنا، ونقول للأمام والشاب الخلف، وأننا خلفك دايما، ونقول الله يكتر من الأمثال هذا الولد البارز ويعرف يخدم شعبه وأمهاته وأبهاته، وهذا فكرة جميل جدا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى جميع المناطق في منطقة كانيم هنا، ونشكر جميع الأبناء الشاب كانيم عامة وأبناء جنب عامة في منطقة كانيم بسلطانهم، سلطان منطقة كانيم سلطان لصالح أبو بكر ولدي وناسنا إلا كل كي يشكروا كثير، وسيتيونال أسيستي لنا كل كي نشكرهم، وأي تجار وأي منسترات أي أوبوزانا أي وقت خليه سيمشي لنا صالح أبو بكر سوى فيه إلا قدر جيتوا وشفتوا، ونشكر لصالح أبو بكر آخر مرة، ونشكره وناس الجو كلهم كنا نشكرهم كلهم. كلك أهلي يكون فوق وأهلي يعاوننا، إننا مساكين أخواننا كلك علينا نساعدوا، إننا ده بس أنا تفكير أنا إذا كلك ده بس نعاون أخواننا مساكين كلك نعاون إن شاء الله. إلا أنا كل دبلومة وكل ندور رئيسنا كل شيء والله يدور ده كلام ده بس جهود سويت أنا كلك سويت إن شاء الله. تيجي كل أهل جيراننا كلك تيجي دسيت لهم، تيجي الحصة قاعدين شوتوا ده كل أنا بس دسيتها جيراننا بكان آخر كتير كل فيها جماعة كل تيجي كل نسيلهم جاي مسكت كل آخر كل نبيني جاي أنا ندور ده خير الخير بس إن شاء الله في ده بس نكمل. خدمة هذا إن شاء الله نسوي في كثير موضوعات ده إننا في إن شاء الله في لانينا قلنا للشيخ ده كان دول عشان ده ندافع للشعب والمساكين، كذلك المعيش ده كله عندنا النية يعني ذات نعجو فوقه في المعيش كيف يجي يعني نتسوي لهم توية يسوي كيف بوتي عندنا في الدال كله يعني كله اللي عندهم الكوميرسان عندهم القروش ده تمنى كله يسووا الإيكول إبيتال ديل يعني أهم حاجة نقولوا كله في يعني ده المهم في الدولة وتتطور عن الدولة يعني كلنا نقدر نقولوا نجمع الكوميرسان ونكلموهم عشان يسووا زي ده يعني الهلال الدقاق ده يعني الإبيتال أهم حاجة من سنتين الناس أثر كان بيجي أبطال كتير ممكن الهوين في ولودة يموت ذاته ممكن ده يوم يبقى ما في منه. تمام نتكلم إن شاء الله ندور للمعاونة للحكومة ذاتها كي ينتين أثر في أبطال قاعدين كتير دكاترة ما في دكاترة ما في. أنا مثلا عندي أثر في بيتي يعني عندي سنتر دي سانتي مقصر دكتور ما في يعني قاعد ثاني في النوري حكومة ذاتها كي يعاونوا في ده. أول طبعا نشكر الإدريس ده يعني خدمات جاب لنا ذاتها يعني سهول للشعب يعني كله سهل شعب اليوم حنين من المشاكل من البريرات مشاكلنا اللي يسووا المعيش بوتي يعني في يا أهل التجار وكل واحد يسوي حاجة زي ده في بلاش نتلاقى عندنا مرة مقصودين وشغل جميل يعني للتوية للبلد ذاته سوى شغل عديد والله يزيدها والله يعاونها للآخر كمان. Tout le monde qui vraiment il fait des choses comme ça dans son village natal est très joli et très content. Vraiment on est vraiment très content. On souhaite bonne chance à tout le monde, bonne chance à tout le monde. On est très content. والله أنا أصلا ما عندي فكر نقول نشكر الجماعة المعزومين ونشكر رئيس الجمهورية ونشكر صالح أبو بكر ونشكر الجماعة المعانا كله الأخوان ومبسوطين يعني أنا دارين أي واحد يكون عنده فهم وعنده فكر زي ما صالح هسه سوى للكل
سوى هوبيتال وسوى جامعة ده. دارين هم اخواننا الباقيين كله خليه يستعدوا ويخدموا زي ما هو ولد خدم بلده ده، هم كله يخدموا، وبالاخص لنا علينا كله. الله يساعدنا عشان علينا كنا نخدموا بلدنا زي ده. ودارين كل ما ويدا انا ناس كله يتكاتفوا يكونوا اخوان. اي زول ينتبه لباله واي زول يعرف كيف اخوي ده خدم ده انا كنا نخدم، يشجع نفسه ويشجع الحكومه كله معه. نحن جينا من الجميع لاجل عشان بناء المسجد والمدرسه والمستشفى. يعني نحن باقين قايدين التجار في منطقة كانم كلنا شكرنا لصالح أبو بكر لأجل شنو؟ يعني لأجل شنو؟ هو أسس لنا شيء يعني يكون درس للتجار الباقيين عشان هو من إقليم الكان من هنا سوبر بريفكتير هنا الموندو بنى هنا مسجد وبنى سنتر سوسيال يعني اوبيتال وبنى مدرسة. نحن الباقيين القايدين التجار في إقليم الكانيم قايدين ده نحن ذاتك إن شو الإكزامل نحن كلنا نبونو زيها الفوق بناده. Également donc cet acte louable que vient de faire M. Saleh Bakar, c'est un bon exemple à suivre. C'est inscrit dans le cadre, dans la droite ligne du gouvernement. Comme son Excellence Idriss Déby Itno a dit, le quinquennat social. Donc c'est normal que les gens donc suivent cet exemple qu'il vient d'inaugurer, donc un centre de santé, une école et une mosquée. Je remercie en tout cas cet acte noble et je demanderai encore les fils de la région ici de suivre le même exemple pour rendre service donc à la population. Je vous remercie beaucoup.